हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आजर विषय आपण नहीं आसी विटामिन एवं सेगुड़िकर उत्स एवं अभाव जनित रोग बा लक्षण ताने कौन ना आम विटामिन विषय देखा माने विटामिन अभाव को रोग देखा जाए को माने अभाव हेले ओके को प्रकार रोग होता है से विषय देखा एवं विटामिन ए रे को कौन फल आसी को खाद्य खावा द्वारा और विटामिन ए रो रोग सब भल होता है ओके सेमती गोटी गोटी करी देखा। तो पिला माने ए वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व समस्ते लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने द्वारा आपण ही सर्वप्रथम मोर एमती नुआ नुआ वीडियो पाइपर। तो चलते पिले आउ डेरी करनी देखा। तो विटामिन विषय देखा ओके देखो सर्वप्रथम तो अच्छी विटामिन ए। तो विटामिन ए द्वारा कौ रोग माने कौन तार उत्स कौन ओके देखो तो विटामिन ए द्वारा कौ रोग हुए ना आमर अंधार कणा रोग होता है। कौ रोग ना अंधार कणा रोग होता है। बेले बेले दृष्टि शक्ति संपूर्ण लोप पाई जाए देखिए बेले बेले कौन ना लोक मैंने देखिपारती ना हाँ ना यंग थिले मध्य कौन युवक अवस्थार बेले देखिए राति कणा देखिए अंधार कणा रोग हुए राति देखिपार नथिबे हाँ ना छोट पिला एवं से समय कौन ना चर्मटा शुखिला रही है एवं व्रण बाहरी थाए काठ व्रण बाहरी थाए ये सब जदि आपण कौन शुखिला जदि चर्म जदि शुखिला दुसुची काठ व्रण बाहर ओके ये सब जदि आपण शरीर लक्षण देखा आपंकर एमती लक्षण जदि देखा माने आपण जानवे कौन ना विटामिन ए रो अभाव अच्छी माने अंधार कणा धरा जो अंधार कणा है विटामिन ए रो अभाव अच्छी सेमती चर्म शुखिला रही है विटामिन ए रो कांट व्रण जदि बाहर ताने आप जन विटामिन ए रो अभाव अच्छी ओके। तो ये देखिए ये विटामिन रोग न हो आमको विटामिन रोग न हो काट व्रण न बाहर आम कौन करवा दरकार ना आमर पाचिला अमृतभंडा खाइबा दरकार आमको ओके पाचिला आंब खाइबा दरकार सेमती गाजर खाइबा दरकार क्षीर खाइबा दरकार माछ तेल खाइबा दरकार ये सब जदि खाइबा ताइले आमर विटामिन ए कौन ये सब अभाव हम ना अभाव न होगा द्वारा कौन ना ये सब रोग कौन से आम देह लक्षण देखा जाए ना बुझीपारे कि ओके। तो नेक्स्ट जीवा विटामिन बी विषय देखो तो विटामिन बी जदि आपण देह अभाव है तो कौ रोग हुए ना बेरी बेरी रोग कि रोग ना बेरी बेरी रोग होता है सेमती केमती लक्षण देखा जाए देखो पाटीर कल गा थुंड गा ओके ये सब होता है पाठी एवं कौन गोड़ हाथ फुली जावा जिम जिम लगे तली पाद तले देखिए छुंची परी लगे ये सब आपणकर शरीर में सब देखा जाए आपड़ जापर कौन ना यहाँ बेरी बेरी रोग होती आप जापर बुझीपारे कौन पर बेरी बेरी रोग होती सब जिनिस खाइबेनि ताने ये सब लक्षण देखा देखो जमीक शाग कांजी बासी तोराणी ओके तापर चकड़ा मिसावटा अकांडिया बा ढिंकी कुटा चाउल छेली गलजा क्षीर ये सब जदि खाइब ना ताने ये सब कौन लक्षण देखा आप शरीर आ ये सब जदि खाइबे आप विटामिन डबार कौन माने कौन चांस ही ना बुझीपार। तो विटामिन एमती अभाव अभाव हेले ही ये सब रोग होता है ओके ये सब खाइबा दरकार हमको बुझीपारे कि ओके जानिले। एबे देखिबा विटामिन सी विषय देखिबा ओके देखो विटामिन सी द्वारा कौ रोग हुए स्कर्वी रोग कौन स्कर्वी रोग हुए अच्छा स्कर्वी रोगर आउ कौन कौन लक्षण देखा जाए दांत माड़ी रक्त पड़े
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମାଂସ, ଓକେ, ସେଠି କ'ଣ ଏଇ ରକ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଓକେ, ଝରିଥାଏ, ଓକେ। ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖୁନଥିବ ଘା, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଠି କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ଅଛି। ତ ଏଇ ଅଭାବରୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅଭାବ ନ ଦେଖାଯାଉ, ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଟମାଟୋ, ଓକେ, ଅଁଳା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତଟକା ପନିପରିବା ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଏବେ ଯିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି। କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦେଖିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏରିକା, ସେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ, ଅନ୍ଧାର କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ବିରେ ବେରିବେରି, ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ସ୍କର୍ବି, ସେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ରିକେଟ୍ସ, କ'ଣ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରିକେଟ୍ସ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଷ୍ଟିଓମାଲସିଆ ରୋଗ ହୁଏ। କି ରୋଗ, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ, ସେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୁଏ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟିଓମାଲସିଆ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ସରୁ ହୋଇଯିବ, ସାନ ସାନ ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୁଏ। କେମିତି ଅସ୍ଥି ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଛ, ଛେଲି କଲିଜା, ଅଣ୍ଡା, କଡ଼ ମାଛର ତେଳ, କ୍ଷୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ସିଧା କ'ଣ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳେ ନାହିଁ, ଓକେ। ଆମ ଚର୍ମ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏସବୁ ଯଦି ଯେମିତିକି ଛୋଟ ମାଛ, ଛେଳି କଲିଜା, ଅଣ୍ଡା, କଡ଼ ମାଛର ତେଳ, କ୍ଷୀର, ଓକେ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରେଡ୍ ହେଇକି ବାହାରିଥାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି, ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳୁଛି। କ'ଣ ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଭିଟାମିନ୍ ଇରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରହେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ, କାରଣ ସ୍ନେହସାର ଶୋଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏସବୁ ଯଦି ନ ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ରାଶି ତେଳ, ଗଜା ବୁଟ, ଗଜାମୁଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଳ, ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଓକେ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ତାମାନେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ। ଓକେ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେ, ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି, ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀରର କ'ଣ କଟିଗଲା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ନ ହଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓକେ, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରକ୍ତସ୍ରାବଟା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଅଭାବ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ କେ ର ଅଭାବ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ସେ କେ ର କେଉଁ ଉତ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଖାଇବା ଦରକାର, ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ସଜ ପରିବା, ଫଳ, ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ଫଳ ସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି, ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏସବୁ ଖାଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଓକେ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ,
तो एतकी बुझीपारे ओके देखो आउ थे रिकल करदे देख विटामिन डे द्वारा अंधारकणा रोग हुए ओके बुझीपारे सेमती विटामिन द्वारा बेरी रोग हुए ओके यहाँ टे देखीदे लिखी लिखी प्राक्ट करें विटामिन सी द्वारा स्कर्वी रोग हुए विटामिन डी द्वारा रिकेट्स रोग बा ऑस्टियोमालेशिया देखो हाथ गोड़ सरू सरू हो ओके आउ ये देखो अंधारकणा विटामिन डी कौन अंधारकणा हम दृष्टि शक्ति संपूर्ण लोप पाए सुगर चुकिला रोग काट व्रण मन मारे ओके सेमती विटामिन बी रे देखो बेरी रोग हुए पाटिर खोल घा तुंड घा सब होता है हाथ गोड़ जिम जिम करवा हाथ गोड़ फुली जा सब लक्षण सब देखा जाए सेमती विटामिन सी रे देखो स्कर्वी रोग हुए दांत माड़ी कौन आमर घा सुखे ना घा मध्य शीघ्र सुखे ना दांत माड़ी रक्त पड़े ओके सेमती विटामिन डी रे देखो रिकेट्स ऑस्टियोमालेशिया सब रोग अस्थि टाण हुए ओके ये सब लक्षण देखा जाए ओके तो सेमती देखो विटामिन डी रे चर्म चिकण रही स्त्री लोक मानकर कणकंदिया रोग होबार संभावना रही है ओके सेमती विटामिन के रे देखो शरीर कौन स्थान कटिगले रक्तस्राव बंद हुए ना कौन स्थान कटिगले रक्तस्राव बंद हुए ना जल्दी ओके तो नेक्स्ट देखा कौन अच्छे देखो आपड़ जानी पोषक सेगुड़ी उत्सव कार्य ओके जानते पढ़ी थे कौन श्वेत सार कृषि सार यू विषय आप जानी हाँ ना नु देखो आज देखा श्वेत सार कौ कौन माने पनीपरिया हो ओके कौटा खाइले आम श्वेत सार मिलता है ओके एवं से श्वेत सार खाद्य आम कौ शक्ति पाऊ एवं आम शरीर पर कौ कार्य करुच्ची से सब कौन उत्स गुड़िक से सब जमीक देखा गोटे गोटे ओके श्वेत सार देखु ये जो श्वेत सार कौन कौन आसी चाउल चीनी गुड़ आलू मांडिया मका सारू बाजरा अटा कंदमूल ओके ये सब जदि खाइबा ओके आमको कौन होता है ना शरीर को कार्य करने शक्ति जगाए ये सब जदि खाइबा देखो तो मांडिया जोटा आप पेश भाव में खाऊँ ओके तो ये सब खाइबा द्वारा कौन होची ना शरीर को कार्य करने शक्ति जोगाऊँ जहाँफल आम नाचुचे गाऊे पढ़ू डेऊे हाँ कि ना पढ़ुचे ओके कथा होबारे सबुत कौन शक्ति खर्च हो खाइबारे पीबारे हाँ ना सबुत कौन शक्तिटा कौन हो आमको दरकार पड़ुची हाँ ना से आम ये सब जिनिस खाइबा दरकार ओके सेमती आउ कौन देखो देखो 2 नंबर पॉइंट कौन दिखाई बलका श्वेत सार शरीर चर्बी आकार जमा हो रही जो आवश्यक समय शक्ति मिले आउ कौन ना जिते शक्ति खर्च करवा दरकार से शरीरटा खर्च कर आपड़ जदि भात खाई खेलेंगे ना पड़े ना कि शक्तिटा स्टोर हो सब जहाँफल धीरे धीरे आप पेट बढ़िबार लगी था ना सेमती तो देखा ना बलका श्वेत सार रहे जिते जहाँ सब कौन खर्च कर दिए शरीर हाँ ना नो बलका श्वेत सार कौन चर्बी आकार रही है सेटा जो आवश्यक से समय कौन ना से शक्ति को व्यवहार करते ओके सेमती देखो पुष्टिसार कौ कौटा आसे डाली सोयाबीन ओके छतु माछ मांस अंडा ये सब ओके ये सब कौन करते ना पिला मान शरीर वृद्धि में साहय पिला मानकर कौन शरीर को वृद्धि करे माने बढ़ई थे ओके नष्ट हो जाइए कोष बदल नूतन कोष सृष्टि करे धरा जो आपणकर कौन कौन शरीर कोषटा नष्ट हो जाए ओके तो सही समय कौन ना से नूतन कोष से सृष्टि होगापी चेष्टा कर नूतन कोष सृष्टि होगापी चेष्टा कर ओके सेम देखो स्नेह सार कौन कौन अच्छे देखो ओके तेल घी लुणी माछ क्षीर ओके मांस अंडा ये सब कौन ना स्नेह सार ओके देखो कार्य करने शक्ति जगाए चर्म माने चिकमण रही है बुझीपारे ये स्नेह सारू आम ये सब पाइपर बुझीपारे कि तेलटा कौन तेल घी लुणी माछ ओके लहुणी ओके क्षीर मांस अंडा ये सब कौन खाइबा आपण खाइबा द्वारा कौन होना कार्य करने शक्ति जगाए एवं चर्म चिकमण रही है ओके नेक्स्ट जीवा
ଏଠିକି ବୁଝିଗଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଠିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବିଷୟରେ। ତ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ? ଓକେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଲୌହ ଯୁକ୍ତ, ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ, এই ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଚୁନା ମାଛ, ଓକେ, ମାଛ କଣ୍ଟା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଶାଗ, ଓକେ, ଏସବୁରୁ ମିଳିଥାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ଥି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଓକେ, ଆମର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଅଛି ଶରୀରରେ, ସେସବୁ ତିଆରି କରିବାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ଚୁନା ମାଛ, ମାଛ କଣ୍ଟା, ଓକେ, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ? ଅସ୍ଥି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଯଦି ଅଭାବ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଥାଏ, ହାଡ଼ ଥାଏ, କ'ଣ ବଙ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏସବୁ ଖାଇବେ ତାମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଉଛି? ଅସ୍ଥି ବଙ୍କା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲୌହ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। କ'ଣ? ଲୌହ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ସେମିତି ସଜନା ଶାଗ, ପୋଇ, ଭେଣ୍ଡି, କଦଳୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଓକେ, ପାଳଙ୍ଗ, ଓକେ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବ, କଦଳୀ ଖାଇବ, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବ, ଓକେ, ପାଳଙ୍ଗ, ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବ, ଓକେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏଠୁ ଆମେ ଲୌହ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ପାଇବା। କ'ଣ? ଲୌହ ଯୁକ୍ତ। ତ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ, ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏସବୁ ଖାଇବ ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। କ'ଣ? ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ। ଏଠିରୁ ଦେଖିବା ସଜନା ଛୁଇଁ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଓକେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପରିବା, ଫଳ, ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ, ଲୁଣ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। କାହାର? ଆୟୋଡିନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶର ବାଦ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ ବିକାଶ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବାରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ବାଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ତ ମିଳୁଥିବ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପରିବା ମାନେ ସବୁ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ତ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ, ଓକେ, ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଓକେ, ଅରେଞ୍ଜ, ରାଇପ୍ ୟେଲୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଲିଫି, ଓକେ, ଭେଜିଟେବୁଲ, କ୍ୟାରଟ୍, ପମ୍ପକିନ୍, ଫିସ୍, ହେଲା, ମିଲ୍କ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେମିତି ଏଠି ବେଶୀ ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ B1, B2, B3, ଓକେ, B1ରେ ଆମର କ'ଣ କେମିକାଲ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍, ଓକେ, ଫୁଡ୍ ସର୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କେମିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ କହିବା? ରେଟିନଲ୍। ସେମିତି ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି କ'ଣ? ଫ୍ୟାଟ୍। ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ରୋଗ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର ଆମକୁ। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ B1ରେ ଥାୟାମିନ୍, ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର,
ଦେନ୍ ୱାଟରରେ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି, ୱାଟରରେ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ, ବେରି ବେରି ରୋଗ ହୁଏ ଭିଟାମିନ୍ B ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେମିତି B2ରେ ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ତାର କେମିକାଲ କ'ଣ ନା ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ସେଠି ୱାଟରରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେବ ଗ୍ଲଟିସ୍ ଇଟ୍, ଓକେ, ରିବୋଫ୍ଲାଭିନିସିସ୍, ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ B3ରେ ନାୟାସିନ୍, ଏସବୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ଦେଖିବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଏସ୍କର୍ବି, ଓକେ, ୱାଟରରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେବ, ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୁଏ। ଓକେ, କେମିକାଲ ନାମ କ'ଣ ସ୍କର୍ବିକ୍। ସେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଚୋଲିକ୍ ସି ପିଲର, ଚୋଲିକ୍ ପିଲର, ଫ୍ୟାଟିଡା, ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ଟପ୍ ଅପରାଲ କେମିକାଲ ନେମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରିଡିନ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍କେରିଏଜ୍, ଫିମେଲ୍ ପାଇଁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନ୍ତିଆ ରୋଗ ପାଇଁ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ, ଏଇଟା ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ନୁହଁ। ଭିଟାମିନ୍ କେରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲି ନା ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଏକ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ପିଲେ, ଏତିକି ହିଁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।